अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान मुल्क में जल्द इंतखाबात के ख्वाहां हैं और इस जानिब पहले कदम पर वो पंजाब की असेंबली तहलील करने का इरादा भी रखते हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान परवेज इलाही को 21 दिसंबर को एतमाद का वोट लेने की एडवाइस भी दे चुके हैं। सूबे में हिज़्ब इख्तिलाफ असेंबली टूटने से बचाना चाहती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कोशिश का आगाज कर चुके हैं। इसके नतीजे में मामला अदालत भी जा चुका है। ये एतमाद और अदम एतमाद का ऊंट किस करवट बैठ रहा है, इन्हीं तमाम तर मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून अरबाब खिजर हयात साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। हुकूमती सतह पर जो अफरा तफरी देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक ये अदम एतमाद का ताल्लुक है पंजाब में, तो ये सारा गंद और ये जो गेम शुरू हो चुकी है, तो इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब है। ठीक है, क्योंकि अगर आप हम जरा थोड़ी पीछे चले जाएं तो अगर आप देख ले कि किस तरह उन्होंने यानी मरकज में उनकी हुकूमत किस तरह बनी थी, फिर बलूचिस्तान की हुकूमत किस तरह गिराई गई थी, इसी तरह सेनेट के इलेक्शन में आप देख ले कि क्या हुआ था। तो अगर हम इस सब कुछ को देख ले तो ये आज भी जो कुछ हो रहा है, तो इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब है और ये पूरी कौम को अब मालूम हो चुका है। उनकी हैसियत पूरी कौम पर आया हो चुकी है। आज वो रोना रो रहे हैं कि पंजाब में ये उनकी हुकूमत गिराई जा रही है या खैबर पख्तूनख्वा में उनके साथ कुछ हो रहा है, तो ये सब सारा गन जो है ना, तो ये इन्होंने मचाया हुआ है और आज वो अपनी ही जो उनकी करतूतें हैं तो उनकी उन्हें सजा मिल रही है। ठीक है, ठीक है। अरबाब साहब, एक जानिब कहा जाता है ना कि पंजाब में देखे ना कि लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग नून है। अगर आप वो तो अगर आप तारीख पे भी नजर दौड़ाए और अगर अब भी हालात देख ले तो मुस्लिम लीग नून ही सबसे बड़ी जुमात है। तो फिर किस तरह आप देखिए कि एक 10 जुमातों वाली पार्टी के उन्होंने वज़ीर आला बनाया हुआ है और किस तरह उनके जो चंद अरकान है तो वो उनके साथ मिलकर एक हुकूमत, एक डमी हुकूमत बनाई गई है। तो ये सारा जो गन है तो इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ठीक है, ठीक है। अरबाब साहब, एक जानिब कहा जाता है कि गवर्नर को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो वजीर आला के खिलाफ इस किस्म की कोई किसी अमल को अमली जामा पहना सके। क्या कहेंगे आप, क्या उनको इख्तियार हासिल है किसी हद तक? हेलो जी अरबाब साहब, जी आप ये बताइए, आपसे जानना चाहते हैं। एक जानिब कहा जाता है कि गवर्नर को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो वजीर आला के लिए कोई ऐसा अमल को, किसी भी ऐसे अमल को अमली जामा पहना सकें। क्या कहेंगे इस हवाले से आप, क्या उनको इख्तियार हासिल है? क्योंकि यहाँ पर दो ग्रुपों के दरमियान लड़ाई टाइप की देख रहे हैं हम लोग। देखिए, जो कुछ भी होगा तो वो आइन के तनाजुर में होगा, ठीक है, आइन को देख कर किया जाएगा। आइन से हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है या उनकी जो एलाइड पार्टीज है, तो सबने जो एक इजलास मुनक्किद किया था तो उस पर यह फैसला हुआ है कि जो कुछ भी होगा तो वो आइन के तनाजुर को देख कर किया जाएगा। हम आइन के खिलाफ कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाएंगे जिस पर कल हम खुद भी शर्मिंदा हो या कौम भी हमें इस नजर से देखे कि हमने कोई गलत इक़दाम उठाया है। लेकिन मैंने तो आपको देखिए पहले ही बताया कि अगर परवेज इलाही साहब जो आज पंजाब के वज़ीर आला है, तो वो किस वजह से वज़ीर आला है? मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी पार्लिमानी पार्टी है। उनके अरकान को किस तरह तोड़ मरोड़ा गया, किस तरह ये हुकूमत पर उनकी पहले जो शहबाज शरीफ हमजा शहबाज से पहले जो हुकूमत बनाई गई थी, उसके बाद किस तरह उनसे हुकूमत छीनी गई। तो अगर आप ये सारे हालात देखें तो इसमें तो ये बात वाज़ेह है कि जो हुकूमत के जो तहरीक इंसाफ है और उनके साथ जो एक इलाइट पार्टी है जिसके 10-12 अरकान है, तो वो एक ऐसा गेम खेले कि वो सियासत को गंदा कर रहे हैं और हम सियासत को बचाना चाहते हैं। आप देखिए, मैं आपको एक बात और भी बताता चलूं, ये पूरी कौम हमें देख रही है, सुन रही है कि आज अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान है, तो उन्होंने ये जो फैसला किया था, तो ये मेरे ख्याल में कोई अक्लमंद इंसान इस तरह नहीं कर सकता था कि वो इन हालात में हुकूमत संभालते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर उन्होंने ये फैसला किया क्योंकि वो मुल्क को बचाना चाहते थे। जो एलाइट पार्टियां हैं वो मुल्क बचाना चाहती थी। अगर हम इसी तरह छोड़ देते तो आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान का नाम और निशान ही मिट चुका। अच्छा अरबाब साहब, 3 महीने पहले जो एक तहरीक चलाई गई थी एतमाद और अदम एतमाद के वोट की, वो दोबारा से देखने में आ रही है।
تو بالکل یہ عدم اعتماد تو دیکھیں یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ وہ ہم ضرور لائیں گے، کیونکہ اگر ان کے پاس اگر ہمارے پاس ارکان پورے ہیں تو ہم تبھی میدان میں نکلیں گے، نہ ہم عدم اعتماد کی سامنے لائیں گے۔ اگر ہمارے پاس ارکان نہیں ہے تو پھر ہم کیوں اس طرح کی وہ باتیں کریں گے؟ تو لیکن ہمارے پاس ارکان پورے ہیں اور انشاءاللہ عدم اعتماد ہوگی اور وہ اس مرتبہ کامیاب ہوگی۔ اچھا ارباب صاحب، اگر وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے فوراً بعد کیا آپ لوگ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں گے؟ یہ آپ کا اگلا لاہے عمل ہوگا؟ دیکھیے جی، ان کے ساتھ تو اکثریت ہے ہی نہیں، یہ تو بات واضح ہے کہ ان کے ساتھ یہ اکثریت کھو چکے ہیں۔ ان کے پاس میرے خیال میں آپ پنجاب کی بات تو چھوڑے، خیبر پختونخوا میں بھی یہ اکثریت ثابت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات اب آیا ہو چکی ہے، پوری قوم ان کی اصلیت جان چکی ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا تھا۔ یہ تو صرف گڑیاں چرانے اور یہ اس قسم کے اقدامات کرنے نہیں۔ ارباب صاحب، عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، کیونکہ آئین کی آپ بات کر رہے ہیں تو آئین کے مطابق 6 مہینے تک آپ عدم اعتماد کی تحریک نہیں لا سکتے ہیں، لیکن اگر آئین میں کوئی رد و بدل آپ کی جانب سے کیا جاتا ہے، جو دیکھنے میں آیا ہے پہلے بھی کہ آئین میں اگر کوئی رد و بدل ہوتا ہے تو تحریک عدم اعتماد کی آپ فوراً یعنی کچھ ٹائم کے بعد لا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بتائیے مجھے۔ دیکھیے ان کے ساتھ اکثریت نہیں ہے، یہ اکثریت کھو چکے ہیں، تو یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ لیکن ارباب صاحب، پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو اکثریت حاصل ہے اس ٹائم، تو وہ چلے گا تو وہ خود اعتماد کا ووٹ لے لینا۔ اگر ان کو اکثریت حاصل ہے تو وہ آ کر اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے لے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ صحیح۔ یہ صرف اور صرف ان کے جو ہے وہ دعوے، وہ صرف دعوے ہی ہے، یہ صرف باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنے 4 سال دور اقتدار میں کیے ہیں، بلند و بانگ دعوے، انہوں نے ملک کا جو حال کیا ہے تو وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور اب پنجاب تو ان کے ہاتھ سے جائے گا ہی جائے گا، اس سے تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اب خیبر پختونخوا کی یہ خیر منائے، کیونکہ یہاں پر بھی ان کے کئی ارکان جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں سے رابطوں میں ہے، اور ان کی خیبر پختونخوا میں بھی دڑن تختہ ہونے والا ہے۔ اچھا ارباب صاحب، کیونکہ وزیر اعلیٰ 11 جنوری سے قبل اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے ہیں، ظاہر ہے لاہور کی عدالت کے حکم کے مطابق ابھی وہ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کریں۔ کیا لگتا ہے آپ کو عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کوششیں بارہا کی جا رہی ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے 11 سے پہلے اسمبلی تحلیل کر لیں؟ آپ کو نہیں لگتا اگر وہ اسمبلی تحلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عدالتی حکم کی حکم عدولی ہوگی؟ دیکھیے، جہاں تک اسمبلی تحلیل کرنے کا تعلق ہے تو وہ تو ایک مذاق وہ کر رہے تھے جس وقت انہوں نے اپنے دائیں اور بائیں جانب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ کو بٹھایا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو اسی وقت اعلان کر دیتے، ان کو پھر ٹائم دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن وہ تو صرف ایک مذاق تھا، وہ ایک قوم کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اور وہ ان کو خود اپنی اسمبلیوں کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ 1 ہفتے کا ٹائم دیا۔ چلے پنجاب میں تو وہ گڑبڑ ہو گئی، لیکن خیبر پختونخوا میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہاں پر انہوں نے کیوں اسمبلی نہیں توڑی؟ یہ صرف اور صرف مذاق ہے ان کی باتوں کے۔ اب تو ہم عمران خان اور ان کی جو تحریک انصاف کے جو سیاسی رہنما جو آئے روز ہر رات شام کو ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو سیریس لیتے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سیریس ہے ہی نہیں اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اور نہ ہی وہ سیریس قسم کی سیاست کر رہے ہیں۔ وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب اس سیاست کو بھی کرکٹ کا کھیل بنا چکے ہیں، لیکن اب ہم انہیں مزید اس ملک اور قوم سے کھیلنے نہیں دیں گے، کیونکہ اب قوم جاگ چکی ہے اور قوم کو ان کی حقیقت کی معلوم ہو چکی ہے کہ وہ کس ایجنڈے پر آئے تھے، اور اب انشاءاللہ بہت جلد ان کا دڑن تختہ ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے ارباب صاحب، بات کر لیتے ہیں، اگر آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آتے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے، ہم آگے کی بات کرتے ہیں، اگر وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو آپ کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کے بعد؟ دیکھیے، ہماری عدم اعتماد کامیاب ہوگی نہیں بلکہ ہو چکی ہے، اور حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، یہ بات تو بالکل اس پہ تو دو رائے ہے ہی نہیں، کیونکہ اکثریت ہمارے ساتھ ہے، پنجاب کے عوام ہمارے ساتھ ہے، پارلیمانی پارٹی جو ہے سب سے بڑی پاکستان مسلم لیگ نون ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ ان کی حکومت عدم اعتماد آنے کے بعد باقی رہے گی۔ یہ عدم اعتماد سے پہلے ہی یہ ہتھیار ڈال چکے ہیں، یہ اب بھاگنے کی کوشش میں ہے، لیکن اب ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے، ہم انہیں پارلیمان کے اندر شکست دیں گے، اور انہیں ایسی عبرتناک شکست دیں گے کہ دوبارہ یعنی کسی قسم کی اقتدار میں آنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ اور ہم تو جنرل الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن ملک میں الیکشن کا اعلان ہوگا
मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे, वो इलेक्शन की क़यादत खुद करेंगे। तो सर इमरान खान साहब भी तो यही कह रहे हैं ना कि इलेक्शंस हो जानी चाहिए अब। तो देखिए इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन तो वक्त पर होंगे ना जी। अब ये तो नहीं है ना कि कल आज इमरान खान साहब ये बातें करें कि इलेक्शन हो जाए, कल वो इक़्तिदार में होंगे तो कल हम कहेंगे कि चले इलेक्शन 2 महीने बाद हो जाए। लेकिन इसके लिए तो देखिए पाकिस्तान का पार्लियामान है, आइन है, उस वजह से जो है तो ये इन किसी के बातों पे इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है अरबाब साहब, काफ लीग के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। काफ लीग इस टाइम 2 धड़ों में तकसीम हो गई है। जाहिर है एक चौधरी शुजात साहब की का है एक साइड, और दूसरी जानिब आपको पता है वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का है एक धड़ा। जबकि 2 मिनिस्टर के हवाले से बात की जाए तो जो 2 मिनिस्टर हैं उसमें चौधरी सालिक तो चौधरी शुजात के बेटे हैं और एक तारिक बशीर चीमा साहब है। ये दोनों मिनिस्टर हैं, लेकिन दोनों इस वक्त चौधरी शुजात की जानिब है इनका सारा। हेलो जी जी अरबाब साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी। मैंने बात की काफ लीग के हवाले से। काफ लीग इस टाइम 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। एक धड़ा चौधरी शुजात के साथ है, जबकि दूसरा धड़ा वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के साथ है। और आप जानते हैं कि चौधरी सालिक चौधरी शुजात के बेटे हैं और दूसरी जानिब तारिक बशीर चीमा है। ये दोनों मिनिस्टर्स हैं, लेकिन इन दोनों की जो वफादारियां हैं वो चौधरी शुजात की जानिब हैं। देखिए जी, जहाँ तक कुछ तबलीग काफ का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में अगर जनरल मुशर्रफ साहब के जब हुकूमत खत्म होगी तो उसके बाद तो काफ लीग का खात्मा हुआ है। काफ लीग सिर्फ ये एक चंद वो उन पर वो शख्सियात पर मुबनी एक पार्टी है क्योंकि उन्हें ना आवाम की उनमें जड़े हैं, उनमें ना वो कोई ऐसी पार्टी है कि इसे आप कौमी धारे में वो शामिल कर दे। ठीक है, वो तो सिर्फ 1, 2, 3 जिलों की पार्टी है। और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है तो वो एक मंजे हुए सियासतदान है और वो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए। यही वजह है कि वो आज हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं। जबकि चौधरी परवेज इलाही साहब जो है तो वो तो अपने बेटे की वजह से मजबूर है। मेरे ख्याल में अब मुझे पता नहीं कि उनके बेटी की क्या मजबूरियां हैं जिस वजह से वो उन्हें तहरीक इंसाफ की जानिब अरबाब साहब, आपने बात की काफ लीग की इस वक्त कोई वक़्त नहीं है, मतलब ना होने के बराबर है। लेकिन इस वक्त भी देखने में आता है साबिक सदर आसिफ जरदारी जब भी किसी बात पर गुफ्तगू या मुशावरत करनी होती है तो चौधरी शुजात की जानिब वो दौड़ लगा देते हैं, उनसे बात करते हैं, उसके बाद अगला लाहे अमल कुछ तैयार होता है। अगर उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, तो क्यों इतनी अहमियत दी जाती है? देखिए, मैंने तो आपको कहा कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है वो मंजे हुए सियासतदान है, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया। तो उनके साथ सलाह मशवरा, क्योंकि इस वक्त हमारी लाइट जो जुमात है तो उनके साथ तो बातचीत जरूर होनी चाहिए। मैं जहाँ तक ये चौधरी ये जो क्या नाम है वो चौधरी परवेज इलाही साहब जो है और जो एक बहुत यानी अपने आप को इस वक्त वज़ीर आला पंजाब भी वो बैठे हुए हैं 10 अरकान पर। मेरे ख्याल में ये तो तारीख की एक बदतरीन वो है दान ये है कि 10 अरकान पर वो इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर चुके हैं और ये वही इनके जो बेटे हैं तो ये जैसे इमरान खान अपनी काबीना में भी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन आज वो जो है पंजाब के वज़ीर आला है, एक ब्लैक बेलर वज़ीर आला है, वो उनको ब्लैकमेल करके वज़रात आला पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब ये ब्लैकमेलिंग और सब कुछ खत्म होने वाला है और अब बहुत जल्द जो है ना तो वो पूरी कौम खुशखबरी सुनेगी कि इस मुल्क में किसकी हुकूमत होगी, कौन इक़्तिदार में आएगा और क्या इस मुल्क की यानी खैर जो मुल्क के साथ जो बेहतर होगा तो वही हम करेंगे। अच्छा अरबाब साहब, गवर्नर और स्पीकर के दरमियान जो रस्सा कशी वाली सूरत हाल है सभी देख रहे हैं, एक अपना फैसला सुनाता है, दूसरा उसको मानने से इनकार कर देता है। ये रस्सा कशी की सूरत हाल कब तक चलती रहेगी? देखिए, ये तो हुकूमत जो है यानी वो खुद बनाती है। अब आप खैबर पख्तूनख्वा में आप देख ले, यहाँ पर जो गवर्नर है तो उनको वो वज़ीर आला उनको हेलीकॉप्टर भी नहीं दे रहे। वो बार 3 दफा उन्होंने हेलीकॉप्टर मांगा, वो नहीं दे रहे। तो इस तरह की रशाकशी पंजाब में भी चली। तो ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, ये खुद अपने लिए वो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अब देखिए ना, मैं क्योंकि इस वक्त मैं पिशावर में हूँ तो खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नर हाउस है तो हेलीकॉप्टर जो है वो गवर्नर हाउस में उतरता है। वज़ीर आला हाउस में हेलीकॉप्टर की जगह नहीं है तो अब गवर्नर ने भी कह दिया कि मैं गवर्नर हाउस में हेलीकॉप्टर को नहीं छोड़ूंगा। तो ये क्यों इस किस्म की हरकतें ये हुकूमत कर रही है कि जिस वजह से वो खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और पंजाब में तो गवर्नर साहब जो कुछ करे तो वो आइन की तनाजुर में कर रहे हैं, जो आइन में लिखा है गवर्नर साहब वही करेंगे
اور وہی وہ کر رہے ہیں، نہ اس سے وہ کچھ آگے کریں گے اور نہ اس سے پیچھے کچھ کریں گے۔ ٹھیک ہے ارباب صاحب، اگر وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیتے ہیں تو ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، یعنی اخلاقی طور پر ان سے وہ قید ختم ہو جاتی ہے جس کے تحت ان کے خلاف معاملہ عدالت میں گیا۔ بالکل، دیکھیے اگر چودھری پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لے لے تو بالکل وہ ہم تسلیم کریں گے، لیکن میں نے تو آپ کو کہا کہ یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے۔ یہ تو اس طرح بات ہے کہ ہم شام کو صبح کہتے اور صبح کو ہم شام کہتے، یہ اس طرح کی باتیں ہیں، کیونکہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ وہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، ان کے ساتھ اکثریت نہیں ہے تحریک انصاف کے، اپنے بندے جو ہے پنجاب کے، میرے خیال میں ان کے 30-35 بندے جو ہے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے وہ منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مسلم لیگ کاف کے جو اپنے بندے ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں ہے۔ تو دیکھیں نا، تو یہ اعتماد کھو چکے ہیں، اور اب پرویز الہی صاحب چند دنوں کے مہمان ہیں، ان کے بعد ان کی وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ چلی جائے گی اور ان کے اقتدار کا بھی دڑم تختہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سینئر رہنما مسلم لیگ نون ارباب خضر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ دیکھنا ابھی باقی ہے کیا ہوا، کیونکہ بہت سے مسلم لیگ قاف اور پی ٹی آئی کے ارکان ایسے ہیں جو مسلم لیگ نون سے کانٹیکٹ میں ہیں، ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ٹکٹ دے دیجئے، یہ کہنا ہے ارباب خضر حیات صاحب کا۔ اسی کے ساتھ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔